Mabuhay. Mayong gabi sa tanan akong followers, viewers ug supporters. Guys, ako si Alexi Fernandez from Davao City. Na ako karon dinhi sa Green Coffee guys sa Barrio Obrero branch. Actually, suki ko ni sila nga coffee shop. Daghan sa mga branches na Buhangin, na Torres, na Bakaka, na Ikulan. Usually sa Ikulan ko, most of the time sa Ikulan ko nga branch eh. So na-board ko sa balay, so ninggawas ko, so na ako karon din sa Green Coffee with my friend. Sino? Board kay ko guys. So nag-coffee me. Sa tanan akong followers, viewers, continue to follow me, continue to likes and shares of my video clips and patronize also Green Coffee. Daghang salamat, God bless.